मनीष मात्रके जानिबा कथा समस्ते ध्यानर सहित यही भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु। आज बढ़िया बढ़िया कथा आपण मैंने यही भिडियो जानवाक देखा पाइबे। प्रथम आम जाना घर मुख्य द्वार क्यों ठाकुर फोटो पूजा करने उचित। मुख्य द्वार पंचमुखी हनुमान फोटो एवं श्री गणेश को पूजा करने उचित। गणेश होती मंगलकारी एवं पंचमुखी हनुमान समस्त नकारात्मक शक्ति को दूरे था। जदि मुख्य द्वार सामने पंचमुखी हनुमान को पूजा करवा ताहले घर को कौन भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश करें नहीं। तो प्रतिदिन पंचमुखी हनुमान एवं गणेश पूजा आपण मैंने पंचोपचार विधि करूँ। याद्वारा घर मंगल होता है। ता सहित घर अगणारे घर बाहरी माँ ब्रुंदाबती को स्थापना करी प्रत्येक दिन माँ ब्रुंदाबती को जल अर्पण कर पूजा करूँ। कहीं घर बाहर के जीवा समय माँ ब्रुंदाबती को प्रणाम कर दर्शन करके जीवा उचित। याद्वारा समस्त कार्य सफलता मिलता है। घरे क्यों मूर्ति बा फोटो पूजा करने उचित नुहे, किंतु शास्त्र अनुसार 33 कोटी देवी देवता रही। यार अर्थ 33 कोटी दैविक शक्ति रही। आम जो देवी देवता को पूजा करवा शक्तिर प्रभाव आम घर उपर निश्चय रद्वारा घरे अनेक उन्नति आमर आसब। किंतु घरे समस्त देवी देवता मूर्ति को पूजा करने कथा नुह। जमीक शनिदेव फोटो हो कि मूर्ति हो, तो शनिदेव फोटो व मूर्ति घरे रखिकी केबे भी पूजा करने कथा नुह। एवं घरे शिवलिंग पूजा करने कथा नुह। भैरव को घरे पूजा करने उचित नुह कि माँ काली मूर्ति घरे पूजा करने उचित नुह। यही देवी देवता मंदिर रे ही पूजा हेले भल, कहीं पूजारी नना उचित नीति नियम पूजा करिथांती। आउ मंदिर रे केबे पूजा बंद हुए नहीं। तो मूर्ति जदि आम घरे स्थापना करछंती केबे भी पूजा बंद हेबो नहीं। सेतिपई घरे एसबू देवी देवता मूर्ति व फोटो घरे रखिकी पूजा करेंगे नहीं। आपण मैंने यही देवी देवता मूर्ति जदि घरे पूजा करेंगे, जदि किसी पूजा त्रुटि रही कि भूल होताले घर ही अमंगल हो, आपणकर ही अमंगल हो। शिव ठाकुर सहित आपण मैंने माँ पार्वती प्रतिमा बा शिव शंकर पूरा परिवार माने शिव पार्वती गणेश कार्तिक सहित एकाठी थी फोटो घरे रखी पूजा करूँ। तो शिवलिंग को घरे पूजा करा जाए नहीं। मंदिर ही पूजा हेले आम पाई भल। पोशाक न पिंधि क्यों तीनोटी कार्य करने उचित नुह। पोशाक न पिंधि साधारणतः तीनोटी कार्य करने उचित नुह। पोशाक न पिंधि गाधोइबा भोजन करने एवं शोइबा उचित नुह। यही सबु काम पई अनेक दंड भोगवाक पड़ पारे। पोशाक न पिंधि स्नान करने द्वारा वरुण देवता अर्थात जल देवता अधिक असंतुष्ट होइथांती, जहाँकि आम पई भल नुह। निवस्त्र होइकी भोजन करने द्वारा माँ लक्ष्मी अधिक क्रोधित होती, जहाँद्वारा घरे अभाव देखा देइथाय। एवं पोशाक न पिंधि शोइबा द्वारा पितृपुरुष माने अभिशाप देइथांती, जहाँद्वारा घरे समस्त काम बिगड़ी जाए। तो यू काम कले देवी देवता अपमान होता है। यह आम घर पर बिल्कुल भी ठीक नुहे। एबे जानिबा विधवा नारी शंखा साड़ी अन्य केही पिंधि पारिबे कि नहीं। शंखा साड़ी मंगलसूत्र एसबू अन्य माने पिंधि पारिबे कि नहीं। पूर्वर आपण मैंने जानिथिबे जे जड़े विधवा नारी मानक समस्ते केते हीन नजर रे देखुथिले। समाज रे सेमान को बहुत घृण्य नजर समझे देखुथिले, किंतु आजिकाली से सब धारणा धीरे धीरे बदलवाक लगुच। धीरे धीरे बदलुची मध्य। आगुरु समस्ते भावुथिले जे विधवा नारी शाढ़ी चूड़ी मंगलसूत्र सब पिंधिले निजर काले किसी असुविधा हो। देखो एसबू हूँ निज मनर ही भावना। आम जो जिनस को जमी भाविबा आम सहित सेमती ही हे। जदि आम से भूल भाव आम सहित भूल हम, जदि आम से ठीक भावे आम सहित ठीक ही हे। तो विधवा नारी मैंने धड़ा लुगा ये आगुरी पिंधुले जमी अन्य पुरुषों प्रति किसी भावना न आसे। ता सहित से आमिष खाद्य खाऊन, कहीं निज मन को आयत्ते रखिए। से निज स्वामी व्यतीत अन्य मन क्या भी चाहून, कारण आमिष खाइले आमर तम गुण
ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ତା ସହିତ ଆମିଷ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଖାଇବେ ତାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧ ଅଧିକ ଆସେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମିଷ ମଧ୍ୟ ଖାଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଲୁଗା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ବିଧବା ନାରୀଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ, ସୁନା ଚୁଡ଼ି କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ମା ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଭାବିବେ ଯେ ବିଧବା ନାରୀଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ କି ଗହଣା ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବି ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଖରାପ ହେବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି ହିଁ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ସେମିତି ଭାବିବେ ସେମିତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ମନକୁ ଭାବନା ନ ଆଣିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବି ଖରାପ ହେବନି। ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଭାବିବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଭଲ ହିଁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ କି ସଧବା ନାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ପିନ୍ଧିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାନେ ଯଦି ସେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ପିନ୍ଧୁଥିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଶାଢ଼ୀ ସଧବା ନାରୀ ବିଲକୁଲ ବି ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ରଙ୍ଗୀନ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଶାଶୁ କିମ୍ବା ଯାଆ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଲୁଗା ଯାହା ଅଛି ଶାଢ଼ୀ ତାକୁ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଏବେ ପିନ୍ଧୁଥିବା କିଛି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଲୁଗା ମଧ୍ୟ ସେ ଶାଶୁ ତାଙ୍କର ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଅଳଙ୍କାରକୁ ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ନହେଲେ ତାକୁ ବଣିଆ ଦୋକାନରେ ବଦଳେଇକି ଅନ୍ୟ ଗହଣା ତିଆରି କରି ପିନ୍ଧିବେ। ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଚୁଡ଼ି ଥିବ, ଶଙ୍ଖା ଥିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନରେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଅଲଗା କିଛି ଆଣିକି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ କି ନୁହଁ। ସାଇବାବାଙ୍କର ପୂଜା ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ହୋଇ ଆସୁଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲି। ତ ଅନେକ ଲୋକ ସାଇବାବାଙ୍କର ଉପରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏମିତିକି ସାଇବାବାଙ୍କର 9 ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅନେକ ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ତ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରିଥିଲେ କି ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିହେବ କି ନାହିଁ। ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ସାଇବାବାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେମିତି ସାଇବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆଗରୁ ମାନୁଥିଲେ ସେମିତି ହିଁ ମାନନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେମିତି ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ସେମିତି ହିଁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ସାଇବାବାଙ୍କର ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ରଖିବା କଥା ନୁହଁ। କାହିଁକିନା ତାର କାରଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଇବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଫକୀର ବା ଜଣେ ବାବା। ସାଇବାବା ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ହିଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ମୁସଲମାନକୁ ହିଁ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଫକୀର ବା ଜଣେ ବାବା। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ କିମ୍ବା ଘରର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସାଇବାବାଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ। କିଛି ଭୟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯିବ କି କିଛି ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ କି ଘରର, ତାହେଲେ ଏମିତି ଯଦି ଭାବନା ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଘରର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ।